Mari isi benarkan kebak tinta, rendai kita ibas kitab denden GBKP nomor 240 siwah, sindekan ayat sadara si petelukan. Kebaktin enda lid ibas gelar di bata Bapa sehingga mereken anak-anak Yesus Kristus jadi penebus manusia. Ras ibas gelar kesah si badia sirah guna nemani kegeluhan manusia sehrasa lalap. Menjua-jua manbandu si tetap setia ibas kegeluhan ras Kristus Yesus. Amin. Tapi Nina Yesus manbana berita si meriah karena kini rajan di bata arus ku peseh ku kuta-kuta si deban sebab guna ngelakokan si eme kap aku isuruh di bata. Lukas 4 ayat 43. Rende kita ibas kitab dendenta 100 sadaras 4. Nah
Ertoto kita karena pandemi COVID-19 siwah bas Pak Saendar toto kita. Mekuah hatendu odibata man Bandung ngenca kami mindo penampat karena kini seran si inanami kami genduari ibas pandemi silenga berakhir segundari enggo bulan Oktober tahun 2020. Tuhan lalap kal kami mindo maka banci min pandemi enda min terberakhir. Tuhan endesken kami man bandu bereken dagi penampat ndu alu cara si enggo iatur kendu guna kiniulin kami kerina. Maka banci kami beribadah bagi si gelgel ibas rumah pertotondu enda. Mekuah hatendu alami kami bas dosa-dosa kami Tuhan. Pertoto kami ibas Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Rende ka kita si puji ka Tuhan ibas kitab Denden 256 ayat sadaras telu.
ngoge kata dibata bagin si pemenah mekap ibas Jeremia 2 ayat sada sehtelu. Jeremia 2 ayat sada sehtelu. Dibatakap si memperdiateken Israel. Reh kata Tuhan man bangku, gelah ku momoken berita enda, man kerina kala Yerusalem. Ku ingat uga kamnai tutusna tupung kam muda denga, kelengkal atendu aku, tupung tang-tang nakam ku empoi, ikut ndu aku erdalan arah gurun pasir, arah negeri silaturah KIP. O Israel, aku kap ngenca si madakam, kuserapkan kam jadi si kerajanganku, man kerina kala sir nembah ate bandu, kuberikan kini seran ras cilaka. Aku Tuhan kap singrana. Ketuahan kalak si megiken, kata dibata dengan si make kenca, ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Ras kita toto karena kata dibata. Kata andukap gelemen kami ibas kegeluhan kami idonien da Tuhan. Kata andu si mereken pengajaran man kami. Ugakin kami arusna geluh ibas doni enda. Maka kami dan keselamatan ibas kamnari. Gundari kami enggo sikap guna megiken katandu o Bapa. Bereken kesasi badia sir kuasa ibas kami. Gelah katandu ngeluh ibas diri kami. Jadi kini teken jadi pasu-pasu, jadi kriahan man kami. Ibas Yesus Tuhan artoto kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, bas seminggu si sendah, renungan ta mekap, ibas perbahanan Rasul-Rasul bindu 10:5 ayat 30 se-35. Kitab Perbahanan Rasul-Rasul 10:5 ayat 30 se-35. Maka peberkat rombongan ku Antioquia. Kencaseh ia Antioquia isuruhna kerina kalak sitek man Yesus pulung. Jenari ibrekena surat man bana. Meriah ukur perpulungan kenca ogena surat Perbahan isi surat netapkan ukurna. Judas ras Silas duana ia nabi. Gedang ia ngerana man perpulungan
ipa gegehina dengan ipa tetapna ukur perpulungan Kenca piga-piga wari dekahna ia ize, ipa berkat perpulungan ia alu meriah ukur. Mulihkan ia ndahi perpulungan si ngutus ia. Tapi mehuli ia kap Silas, maka ia tading ize. Paulus ras Barnabas dekah ringan i Antioquia. Duana ia ras enterem kala sideban ngajar dengan meritakan kata Tuhan. Terjeng jenda kata di bata. Wari enda pengket kita kubas minggu jending. Mekap minggu sehna berita simriah kubas kalakaro. Senina rasturang perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus. Khotbahta sendah enda mekap lid sada persidangan si ibahan i Jerusalem laku encakapkan permasalahan ibas gereja Pak Sasindai mekap antara kelompok kala Kristen si Yahudi si ngatakan maka adi kala lah ia isunatkan enggope ia Kristen enggope ia pengikut Tuhan Yesus, tapi adi lengah ia sunat labanci selamat. Lid pengajaran ku perpulungan ngatakan sebagai kam ngope kam tekman Yesus adi langa kam sunat labo kam pagi selamat bagem pengajarne enda tentu berkaitan ras undang-undang Taurat kala Yahudi ya lid kala Kristen si ia Yahudi nari bagini nang rana man kala Kristen sila Yahudi misalnya ia si Yunani entah ia si Romawi bagi ngope kam Kristen kam labo pagi ke surga labo kam pagi selamat perban kam labo isunat bagem jadi engkau terjadi keributan bas gereja perban lid pengajaran sebagai jadi enda mo dungna pulung rasul-rasul di Jerusalem Rasul Paulus jenari lid ije Barnabas lid kaje Silas lid kaje Yudas rasenterem pertua-pertua pulung ibas berbagai-bagai jemaat bahas karena pengajaran si Papa Ndai makana ibas persidangan dai ngerana Paulus maka nina Paulus ibas aku berita si meriah kuidah maka kesah si badia nusur man kala sila ia Yahudi kuidah kala Kristen si Yunani kala Kristen si Romawi alo kena kesah si badia berarti labur kita kan sunat maka nabanci
Kristen selamat nina Paulus itentangna ajaran sindai. Maka kencadung persidangan dai berkat kala enda ku Antioquia mbaba surat hasil persidangan, mbaba surat hasil keputusan sidang dai ku Antioquia. Jadi ipeseh hasil sidang dai maka labor kita kan sunat makana kalak Kristen selamat. Jadi kalak Kristen lah nebo perlu isunatkan. Amin nagia ia suku KIP adik engkau ia teman Kristus lah perlu nari isunatkan. Makana ajaran kena si maka itentang. Jadi enda me sebab nama kana Paulus Barnabas bagai Yudas Rasilas i Antioquia. Jadi tupung kala enda nurikan karena hasil persidangan dai jekam ia sekaligus berita si meriah. Berita si meriah kala enda i Antioquia terem nina kala Antioquia megikan pengajaran rasul-rasul terem kala Antioquia dungna jadi kala Kristen ndekah ije tading rasul-rasul dai menginjil beritakan berita simriah i Antioquia. Eka makana istilah Kristen ningan setuhuna i awali i Antioquia inda sebab jenterem kala si tekman Kristus arkiteken pengajaran rasul. Jadi ngidah ugandai rasul-rasul enda berita simriah ngajar nah kan kata dibata i Antioquia enda ma i babai kita seminggu jending enda makap istilah ibas misionaris nari i Belanda nari reh misionaris ku tanah karo jending artina berita simriah. Jadi dinasi nen uga perkembangan kala Kristen dai i Antioquia cukup pesat arkiteken lid ije penginjilan berita simriah ibas rasul-rasul nari. Bagi KP adisinan kubas gerejanta makana ndu bereh misionaris i Belanda nari ku bulu hawar 6 kala ngengenca merenda lepe ipridikan 6 kala tang nakal ipridikan jadi Kristen ipridikan misionaris ikuta bulu hawar. Naik 6 kalau ngengenca tapi gundari nggo 330.000 jemaat GBKP dari 6 kala tang na ipridikan jadi Kristen gundari enggo jadi 330.000. Jadi memang adisinan ije labo sia-sia nai misionaris endar berita simriah. Memang adinasi begikan lagu ulih latih si merdang uga penderitaan nai
perberita si meriah tang nareh kata di bata ku kalak karo cukup belala kel tandangan na ulih latih si merdang nina udan meder angin meter i tengah berengi si gelap nina erdalin si sada lanai kutera nina adina sinan gua gundari kuta bulu hawar adi gundari pi adi ku bulu hawar kita ya memang gom yaspal dalan tapi adi sinan genduari ya kuta bulu hawar pi labu kuta si banci kategorikan gundari kuta si maju bagi lang ya, sinan pe bagi adi kujah kita dalan nakin pe nangkeng jenari dalan na pe ngope i aspal bagi batu-batu ngengenca bagi jadi ape kakak andu kira-kira 120 tahun si lewat bagi banci si bayangkan makana bulu hawarah naik kerangan tua kali mungkin ya dalan setapak bagi dengangi sagu dari pela nggak busi idah kel kuta maju bagi APK 120 tahun 20 tahun selewat ya bancing si bayangkan kerangan tua jem erdalan penginjil ya, memang adisinan penderitaan para misionaris luar biasa lah. Iya kan du tading i negeri si enggo maju. Tapi ngit iya nading ke negarana tading i kuta bulu hawar. Iza kuta tuhu-tuhu terpencil, terpelosok. Kai pila fasilitas kai pilang tapi kepekan adina benih berita si meriah i amburkan 120 tahun selewat tapi gundari kepekan lah sia-sia nggo 30.000 gundari Jumat GBKP bagaimana perpulungan i Antioquia enda maka tang nape ije rasul-rasul berita semeriah jenari ma dungna berita semeriah na yang guseh ku belang-belang dunia ngoseh i belang-belang dunia berawal ibas Yerusalem nari ku Antioquia bagi pe ku kota-kota sedeban maka banci ikatakan doni enda mayoritas emakap Kristen bagi banci katakan 2/3 doni enda emakap beragama Kristen tapi adisinan uga nai penderitaan rasul-rasul uga rasul-rasule i penjara melalakang rasul-rasule mati martir itamakan ku api itutung itamakan ku sada stadion litbas singa jadi tontonan penginjil dai ipan singa dai bagi tapi lah sia-sia memang lah sia-sia kepekan abin nape melalanai bene kesah
enterem penginjil, melalasi mate, ibasal berita si meriah, tapi lah kepekan sia-sia kematian nandai. Gundari ngusuh man bantah berita si meriah dai. Ngusuh bantah berita si meriah si ibaba ibas negeri sindauh nari. Jadi memang dahi berita si meriah enda berat. Lihat pengalaman sekalak penginjil, emakap ia menginjilku sada daerah, emakap si primitif nengakel i benua Afrika. Emaka masyarakat ibas darah enda pi tading i kerangen. Jadi kalau enda ngeluh i tengah kerangan, kegeluhan na betul-betul memang primitif nenga. Tapi lid penginjil si memang ertedah ate banci kalau enda nandai Tuhan Yesus. Makana lembaga misi si mengutusia iperlengkapi ia alu senjata. Artinya senjata elah bo ipergunakan untuk membunuh orang, tapi untuk menjaga diri. Mana tahu ya jalan terakhir untuk Rasulenda mempertahankan dirina harus ia memakai senjata. Jadi saya ibas daerah handai, heran masyarakat jandai sebab si rehenda berkulit putih. Kalau andai lah pernah ngidah jelma berkulit putih, sebab ia primitif dengar lah pernah hidahna dunia luar. Si pernah hidahna ya jelma bagi ia bagi biring. Misionaris nai kulitna putih, akapna misionaris enda ya pangan entabeh bagi enda menjiledahna kulitna mentar ya. Kalau enda biasa ngetengah kerangan man daging binatang kayak basutanah ya enda entabeh nge menpangan tena bagi. Jadi dungna itangkap kalak ndai ya, adi ipan natena jadi makanan pesta bagi, makanan pesta irayakan biasa ya bagi pulung bas inganah ndai lid kepala sukuna entrem je masyarakat na makana enda lid pangan tabeh siban pesta man kita bagi man kita lid enda pangan tabeh bagi ban idahna mentar bagi entah benar ngetena. Maka itangkap ia lah melawan misionaris anda lah ya melawan amina pilit senjata ibreken menbana untuk melindungi diri. Itangkap kala andai ia itangkap na ibunuh na Athena igeleh ia, tapi misionaris ndai labo ia mengangkat senjata ndai ipediat na dirina bagi itangkap amin nape ia mungkin akan mati dibunuh. Maka isungkun ia engkai makan ala pakendu senjata due bagi melindungi dirindu. Adi kam itangkap ibunuh. Adi mereka dengan membantu senjata guna menjaga diri nina kai. Adi kupake senjata enda. Nembak kala enda krina. Asandigan pe kala enda latek maka Yesus si iberita kene
emakap Yesus yang penuh dengan kasih nina. Adikku pakai senjata enda, melawan kala enda, bunuh kala enda, melindungi diriku. Asandigan pe ia latek, maka berita si meriah si kubaba manbana karena Yesus labundigan pe ia tek Yesus juru selamat sebagai dibata si perkuah nina. Maka irela kena dirina ikorbankan bagi ngelah lalap Yesus banci ia loken kala andai bahwa memang Yesus maha kasih, dia tidak membuat kekerasan, dia tidak membunuh bagi. Jadi memang ikorbankan dirina. Endam tentu melalang ya pengalaman-pengalaman ibas berita si meriah henai. Mungkin di daerah Afrika ndai bageka, mungkin bas daerah-daerah si deban si idah kang bas daerah Toba, Tapanuli. Maka ibunuh misionaris ndai ibunuh mate. Jadi tapi kepikan kesah nasi mate ndai, darah nasi mambrundai, kepikan dungna erbanca berita si meriah ndai tetap menggeluh. Banca berita si meriah ndai tetap banci diberitakan. Jadi gundari enggo si alokene. Jadi gundari enggo si aloken berita si meriah enggo meriah siakap, enggo sieteh ugakin Yesus, enggo banci kita ngoge pustaka, enggo banci kita ku gereja, enggo banci kita gundari nandai dalam keselamatan arah Kristus. Enggo sialoken, tapi melalakal kepeken kalak-kalak si nai enggo ikorbankan kesahna, korban kena geluhna, ikorban kena keluargana guna berita sembrahe membanta. Jadi endamlah, maka kita harus kasih gai berita ngusah membanta. Ngusah membanta gundari berita kam utang ta guna meritakan saka. Kam utang ta meritakan saka man kalak si deban man generasi si gundari. Jadi nai melala kalak si berita, melala memang tantangan na kita gundari isuruh nakar berita. Tapi mungkin beda zaman na dinai, zaman na masih kolot, zaman na masih primitif, tapi gundari kita nggo bas dunia singgo maju, nggo modern, ya. Kam gundari tugas ta sebagai kalak Kristen. Ugaka kita meritakan berita ngelah berita pancika man kalak si deban. Jadi endamlah iarapkan bas minggu zending enda kita singgo ngalokan berita simirahe si beritakan man kalak si deban. Jadi cara memberitakan berita semeriah memang melala bentuk carana. Memang adik kita sebagai serayan banci melalui pengajaran, melalui khotbah, melalui kita nurikan kata dibata, ibas perpulungan jabu-jabu, ibas PA. Tapi banci kang sebagai masyarakat, entah sebagai ngawan perpulungan, berberita si meriah banci kita arah ngerana pengalaman geluh ta, ras teman ta sadar dahin, teman ta sadar profesi, arah tetangganta, entah kadekadenta, ku anak ta, arah kita nurikan kegeluhan ta, ugakin pemasu-masun Tuhan bas kita, bancikang kita berita semeriah arah rende, ataupun bancika kita berita semeriah arah menuliskan pengalaman geluh ta, bancika si bagikan man kalak. Ya PK gundari nggo zaman
teknologi singgo maju, nggolit internet, nggolit Facebook, nggolit WhatsApp, melalakal. Ya, jadi kadang memang pengalaman geluh teh bancing siakap biasa, tapi adi oge kalak bancit jadi berita simriah menbana. Jadi memang marilah kita enda bagi rasul-rasul ndai lalap iar berita karena Yesus Antioquia bagi misionaris si rehku bulu hawar nggo kepeken rebuah penginjilan nandai segundari. Maka kita mereka si beritakan kita ya mungkin 10 tahun 20 tahun ku lebih enda banci kesaksin si belin man anak-anak ta man kalak si lit i sekelewat ta. Jadi marilah bas minggu jending enda tetap kita dipakai Tuhan jadi berita si meriah melala cara banci si pake guna meritakan kini tekenta tapi yang paling penting mengkap mari si breken dirinta guna banci jadi perkakas Tuhan guna anahkan berita si meriah. Amin. Ras kita artoto. Oh Bapa kami sini surga, melalakal igezapkan kami pasu-pasu arah misionaris singgo mengkorbankan geluhna rehku kalak karo gelah banci kalak karo nandai Tuhan Yesus gundari berita simeriah yang gombar ijapa pe Tuhan gomlala kalak karo sinandai Kristus janah gomlala ipan teki gereja itanah karo arah pelayanan misionaris sebagai PI luar tanah karo bujur Tuhan enda krina bekas pasu-pasundu bahanlah kami pe si genduari ngaloken kata enda bancika ipebelangkan kami katandu kus kelewat kami gelah berita bancir blangna bagi siarapkan Tuhan bujur Tuhan ibas Yesus Kristus rutoto kami. Amin. Mari siakukan kini tekenta radukan kalak Kristen si lid iblang-blang doni enda ninta dagi ras-ras krina. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si muda-muda nari si so kliamen tergelar si Maria singana nami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakukan ku kayu persilang mate jenari kuburukan nusur kudoni kematen peteluarikan gokeke basi mate nari nangki ku surga perkulunarah kemun di bata Bapa silar sibar kuasana jadi mia pagi ngerana kesing lura singgo mate aku te man kesah si badia janali soda gereja si badia persadan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari si pesikap persembahan pengatakan bujurta kata di bata si jadi palas Mazmur 50 ayat 23 katakan bujur ema persembahan simpahagakan aku jana si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini iya. Mari ras kita rende si puji Tuhan kitab Denden 205 ayat sada ras 2.
Mari ras kita toto karena persembahan ta bagi ras pertoton syafaat artoto kita. Kegeluhan kami enda Tuhan kerina enda pulih pemasu-masun sirah na ibas kamnari. Makana ngatakan bujur kami sebab sehuari enda tergejapman kami, pengkawali di bata kami, ras keluarga kami, uga di bata, empakena-kena geluh kami, alu mereken kebutuhan geluh kami si tetap warina, bagepe tetap mereken man kami, gegeh kengasupen baswari enda, banci dengar kami beribadah ibas kebatin minggu kami. Bujur Bapa, ipersembahkan kami, pengatakan bujur kami, ibas kekelengan Tuhan, singgo maler kubas kegeluhan kami, ras keluarga kami, alo kendu o Bapa persembahan enda. Tuhan retoto kami man bandu o Bapa, tetap pertoton kami man bandu eme jadi gegah kami. Ibas kami dalankan kegeluhan kami bas doni enda. Bagepe kerina ngawan ni perpulungan du, tiap-tiap ngawan ni perpulungan, tiap-tiap jabu perpulungan. Tuhan tetap jayamdu, tetap kawalindu kami kerina, gelah tetap sehat, tetap kami menjuah-juah. Amin nagia ibas masa pandemi silanga berakhir. Amin nagia melala tantangan kegeluhan siman hadapan. Tuhan tetap jadi sekawal kami. Tuhan si masu-masu kami, ras keluarga, masu-masu pendahin kami, usaha kami. Gelah kami tetap bancing geluh ibas keriahan. Tuhan tetap si masu-masu kami kerina gelah sehat menjuah-juah. Bapar toto kami man bandu pe karena bangsa negara kami. Tetap Tuhan si mereken man bangsa kami enda negara kami banci redalan alu damai tentram sebab paksa-paksa terakhir enda melalakal aksi-aksi demo si mengakibatkan terjadi kerusuhan. Tuhan kamlah si mereken kepentaran man kami kerina masyarakat Indonesia. Amin nagia negara kami enda melala dengar permasalahan-permasalahan si harus dituntaskan. Permasalahan pandemi bagi pemasalah ekonomi politik rasedebana. Tapi Tuhanlah tetap mereken man kami bangsa ras negara kami enda maka tetap ngeluh ibas damai. Mereken man pemerintah kami kepentaran guna ngaturkan rakyat gelah bancing ngeluh ibas kini ulin. Bapa sini surga toto kami peman bandu ibas gereja. Bapa kami gereja GBKP, BGP, gereja-gereja ijapa pe Tuhan. Bes kami memperingati karena minggu jending, sona berita si meriah, tuhu-tuhu kali gejapkan kami, gundari berita si meriah enggo seh kujapa pe. Maka kami genduari si enggo ngalokan berita bahankah kami sebagai gereja ngasupkan berita kensa man kalak si deban. Gelah berita tetap ngeluh, tetap embar, jadi terem kalak si nandai Tuhan Yesus. Bapa pasu-pasu perpulungan du singgo ngendesken persembahan kerja rani, sing ngendesken persembahan persepuluhan bagepe ras persembahan si deban nakrina. Tuhan tak ngekami bagi pedahdu kalak si ngatakan bujur man Tuhan sila ia ngelupakan Tuhan. Tuhan ngkelengi ia. Bagi megelah kami pengasup tetap
ngejapkan pasu-pasundu ibas geluh kami terpuji kam. Bapa, endam pertoton kami, ibas Kristus Yesus artoto kami. Amin. Mari ras kita rende, kitab Denden 245, sada 2 ras telu. Pertoto kita bagi sini ajarkan Tuhan Yesus, pertoton Tuhan minta dage krina. O Bapa kami sini surga, gelarnu ipebadiamin, rahmin kini rajandu, sohlah min pratendu ibas dunia enda bagini surga. Bereken man kami akan cukup bersuari senda enda, alami min salah kami, bagini alami kami salah kalah kepak kami. Olah min kami bakam kubas percubaan, tapi olangilah kami lusi ilat nari. Sebab kamu kapsimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokan pasu-pasu idur di batanari. Di bata simada perkuah ate, si enggo nanahken kamu ku kemuliaan nasi rasa lalap ibas Kristus. Jadikan kamu serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa serasa lalap. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan masuk-masuk kita kerina.